Hello everyone, welcome to Allergy Classes. ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବେକ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବେକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲ ସେଗୁଡ଼ିକର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଚେକ୍ କରିନିଅ, ସବୁ ସେମିଷ୍ଟାରର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ତ ସବୁ ସେମିଷ୍ଟାରର ରେଜଲ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଚେକ୍ କରିନିଅ, ଯାହାର ଯେଉଁଟା ବେକ୍ ଥିଲା। କ'ଣ କରିବ ନା, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ଟାରେ ବେକ୍ ମାରିବ। ବେକ୍ ମାରିଲା ପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ୟୁଜି ହେଲା, +3 ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ୟୁଜି ଆସିଲା। ୟୁଜି ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ कैटेगरी रोज धरा जो 2022 ରୁ 25 तो 2022 ରୁ 25 तेल तापर जो सेमिस्टर अच्छे पूरा 6 सेमिस्टर पर्यंत पूरा आसी जाइए। तो जो सेमिस्टर दरकार से सेमिस्टर धरा जो सेमिस्टर चूज कल तापरे सब्जेक्ट चूज तुम रोल नंबर टा मारल, रोल नंबर मारिकी तापर तुम ग्रेड सीट मार कर फिल्टर मार दियो। ओके, फिल्टर मारदेले मध्य आसीजिव। ठीक अच्छे, तो समस्त जीजा एजेंसी रिजल्ट को चेक कर दियो। आ वीडियो टी को लाइक करो, आ सांग समस्त जन दियो। ओके, थैंक यू।